Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le chapitre intitulé Association des conducteurs ohmiques et je vais commencer par un rappel. Donc le conducteur ohmique est représenté par cette représentation. Donc le courant électrique traverse ce conducteur de A vers B et la tension aux bornes de ce conducteur est représentée par une flèche de B vers A. La caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine. Cette caractéristique est obtenue en faisant varier la tension aux bornes du conducteur ohmique et on mesure l'intensité du courant électrique qui traverse ce conducteur. Et à la fin, on représente la variation de la tension AB en fonction de I et on obtient une droite passant par l'origine. Le coefficient directeur de cette droite n'est que la résistance du conducteur ohmique. Je passe à la loi d'Ohm, donc la tension U ou bien UAP au bord d'un conducteur ohmique de résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant I qui le traverse et le donné par cette relation UAB est égal à R fois I. Donc UAB c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique, R c'est la résistance du conducteur ohmique et I c'est l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique. Et pour les unités, donc UAB en volts, R en ohm, II est en ampères. A. Je donne une autre grandeur appelée la conductance, notée G. Donc la conductance G d'un conducteur ohmique est l'inverse de sa résistance R. Et le donné par cette relation, G est égal 1 sur R, donc R est égal 1 sur G. On a, selon la loi d'Ohm, UAB est égal R fois I. Donc on remplace R par 1 sur G. On obtient UAB est égal 1 sur G fois I. Donc I est égal G fois UAB. L'unité de la conductance G dans le système international est le Siemens, noté S. La résistance d'un fil métallique de longueur L est donnée par cette relation R est égal ρ fois L sur S. Donc R c'est la résistance, L c'est la longueur du fil, S c'est la section du fil et pour ρ c'est la résistivité du conducteur. Il varie en fonction ou bien avec la nature du métal qui constitue le conducteur et avec la température. Elle s'exprime en ohms mètres. Et je donne quelques exemples. Donc la résistivité du cuivre est égale à 1,7 10 à la puissance moins 8 ohms mètres. Et la résistivité de l'argent est égale à 1,6 10 à la puissance moins 8 ohms mètres. Ce qui concerne l'association du conducteur ohmique, donc je commence par l'association des conducteurs ohmiques en série. Donc, on a associé deux conducteurs ohmiques R1 et R2, la résistance équivalente et R équivalente. Donc, on a deux conducteurs, on a R1 R2 مركبين على التوالي. هادوك يعطوني واحد لا ريزيستانس او بيان واحد مقاومة مكافئة كنرمزو لها ب R équivalente. هي هادي. Donc, هنا عندي la tension UAB c'est la tension borne de la résistance 1. La tension UBC ou la tension aux bornes de R2. المقاومة المكافئة équivalente. tension ou bien التوتر بين مربطيها راه غادي يكون هو UAC. دونك هاد équivalente هي المقاومة المكافئة ديال هادو جوج. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, UAC توتر من بين النقطتين A و C, UAC est égal UAB plus UBC. Et d'après la loi d'Ohm, donc UAC هو R équivalente fois I, UAB هو R1 fois I,
و اي بي سي راه هي ار دو فوا اي، هنا مركبين على التوالي، دونك راه شدة التيار غتكون هي نفسها في جميع النقط، يعني عند نقطة A وعند نقطة B وعند نقطة C نفس شدة التيار. دونك غادي نعوضو في هاد العلاقة، يو ا سي بهاد القيمة ديالها، و يو بي سي بهادي، و يو بي و يو ا بي بهادي، و يو بي سي بهاد ار دو فوا اي. دونك on obtient R équivalent I est égal R1 fois I plus R2 fois I. دونك غادي نختازو ب I اش غادي نلقاو بأن المقاومة المكافئة R équivalent راه هي R1 زائد R2، يعني المقاومة المكافئة ديال هادو جوج راه هو المجموع ديالهم. En conclusion, l'association de deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 en série est équivalente à un conducteur ohmique de résistance R1 et R2. Donc خاصكم تعرفوا هنا هو أن إلا كان عندي موصلين مركبين على التوالي، فالمقاومة ديال الموصل المكافئ لهم بجوج راه هو المجموع ديال المقاومتين ديال هذين الموصلين الأوميين. الحالة العامة، دونك إلا كانوا عندي بزاف ديال الموصلات أومية اللي عندهم ريزيستانس R1 R2 جوسكا Rn، دونك المقاومة المكافئة ديال هادو كاملين ديال ان ريزيستانس راه غيكون هو لا سوم ديال هاد الريزيستانس كاملين. دونك R équivalente غتكون هي R1 بلس R2 جوسكا Rin. دابا غندوزو لاسوسياسيون اون باراليل، يعني الا كانوا عندي الموصلات مركبين على التوازي، دونك اون اسوسي اون باراليل دو كونديكتور اوميك R1 et R2. لا ريزيستانس ايكيفالونت غتكون هي R équivalente. كيفاش غادي نلقاوها؟ دونك هاد المقاومة المكافئة R équivalente راه هي المقاومة المكافئة ديال هذا وهذا مركبين على التوالي. Pour UAB, comme vous voyez, c'est le même. La tension aux bornes de la résistance R1 est égale à la tension aux bornes de la résistance R2. Donc d'après la loi d'Ohm, UAB est égal à بالنسبة la résistance 1، UAB est égal R1 fois I1، لأن R1 كيمر منها التيار للشدة ديالو I1. Donc I1 est égal UAB sur R1. بالنسبة للموصل الثاني UAB est égal R2 fois I، هذه كيمر منها واحد التيار الشدة ديالو I2. Donc I2 est égal à UAB sur R2. إلا جينا للمقاومة المكافئة ف UAB كتساوي ماذا؟ R équivalent fois I. Donc I est égal à UAB sur R équivalent. إلا جمعنا هادو بجوج في مقاومة وحدة غيمر منها واحد التيار اللي الشدة ديالو هي I. Et d'après la loi des nœuds, I est égal I1 plus I2. دابا عوضنا اش غادي نلقاو؟ I راه هي UAB sur R équivalent est égal I1 اللي هي UAB sur R1 plus I2 اللي هي UAB sur R2. دونك هنا غنختازو بهاد UAB اش غادي نلقاو؟ غنلقاو بأن 1 sur R équivalent est égal 1 sur R1 plus 1 sur R2. دونك هنا راه بنحسبو R équivalent راه كنوحدو المقام R1 fois R2، وفوق غادي تكون عندي R2 plus R1. donc R équivalent غتكون هي R1 fois R2 sur R1 plus R2. Conclusion. Donc l'association de deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 en parallèle est équivalente à un conducteur ohmique de résistance R équivalent tel que la R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Dans le cas général, là, quand on dit N résistance montée en parallèle, donc la résistance équivalente va être 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 jusqu'à 1 sur Rn. Montage de diviseur de tension. Donc le diviseur de tension est un montage électrique simple qui permet de diviser une tension électrique. Donc un circuit constitué de deux résistances R1 et R2 en série est un montage qui peut réaliser cette opération. Donc مثلا عندي واحد الجينيراتور هنا عنده واحد الطونسيون كبير وانا باغي واحد الطونسيون قليل، دونك كنستعملوا هاد المونتاج دو ديفيزور دو طونسيون. مثلا عندي انا 12 وبغيت واحد لا طونسيون دو سورتي يكون غير 6 مثلا، دونك كندير هاد المونتاج دو ديفيزور دو طونسيون وكنشوف شحال خاصني ندير هنا، شحال خاصها تكون لا فالور ديال R2، شحال خاصها تكون لا فالور ديال R1 باش تلقى مثلا هنا لا طونسيون دو سورتي يكون هو 6 فولت.
دونك هذا هو الهدف من هذا المونتاج دو ديفيزور دو طونسيون كيما كنا من يعني نلقاو واحد التوتر معين ديال الخروج انطلاقا من واحد التوتر اللي كيكون كبير. دائما توتر الخروج كيكون صغار من توتر ديال الدخول. Donc, en utilisant la loi d'Ohm, il est possible de déduire la relation entre la tension de sortie U2 et la tension d'entrée E0. Donc, هذا هو la tension d'entrée ديال الجينيراتور وهذا هو la tension de sortie اللي بغيتو انايا. دونك غنطبقوا قانون اوم غنلقاو شنو هي العلاقه بيناتهم. دونك عندنا selon la loi d'additivité des tensions U0 est égal à U1 plus U2. Donc E0 U1 شنو هي U1 راه هي R1 فوا I و U2 راه هي R2 فوا I لأن هادو مركبين على التوالي راه نفس التيار كيمر منهم بجوج. دونك E0 هنا غادي نعملو ب I غتعطينا R1 بلس R2 فوا I وعندنا U2 لا طونسيون دو سورتي توتر الخروج شنو هو R2 فوا I. دونك إلا درنا جوج على 1 يعني هاد العلاقة على هادي اش غادي نلقاو بأن I جوج على I0 تيكال R2 فوا I sur R1 plus R2 فوا I. غنختازو I مع I اش غيبقى ليا؟ غتبقى ليا R2 على R1 plus R2. دونك انطلاقا من هاد العلاقة U2 اش كتساوي؟ U2 تيكال هادي فوا هذا. دونك هي R2 sur R1 plus R2 فوا U0. دونك هادي هي العلاقة اللي كتربط لينا توتر الدخول بتوتر الخروج I0 مع I2. دونك I2 تيكال R2 plus R1 plus sur R1 plus R2 فوا U0. دونك ما نعرف انا مثلا بغيت واحد توتر الخروج معين راه ممكن كنت عارف توتر الدخول ممكن نعرف شحال المقاومات اللي ممكن ندير. مثلا الا كنت عرفت هذه شحال خاصني ندير في R1 او لا كنت عارف R1 شحال خاصها تكون عندي R2 باش نلقى توتر الخروج واحد القيمه معينه. Donc le diviseur de tension peut être constitué d'un rhéostat. هذه هي الريوستا هذه rhéostat. Ce dernier يعني هذا الريوستا راها est un conducteur ohmique possédant une résistance manuellement variable. دونك هنا كاين فواحد لا ريزيستونس كتغير. كيفاش كنغيروها؟ دونك الا لاحظتوا هنا فهاد لو ريوستا بوسيد 3 بورن. كاين هاد لا بورن A وكاينه B وكاينه C. دونك هاد السي هذا كنسموه كورسور او بيان غليسور كي سو ديبلاس كنحركو من هنا لهنا. دونك انا ملي كنحرك السي راه كنغير هاد لا ريزيستونس ما بين B و C. كيف كتشوفوا هنا عندي جينيراتور هذه هي لو ريوستا وهذا هو لو كورسور اللي كيتحرك. دونك ملي كنحرك انا هاد السي هذا دونك لا ريزيستونس ما بين بي و سي راها كتغير على حسب الموضع ديال هاد الكورسور. دونك ملي كنغير انا هادي ممكن نتحكم في هاد يو بي سي. يعني الا تغيرت لا ريزيستونس هنا سي اوتوماتيك غادي تغير ليا يو سي بي لان يو سي بي سولون لو دوم égal R fois I. دونك لا غيرت R راه غتغير ليا U B C. دونك U B C ou bien U C B est égal R C B fois I و U A B est égal R A B fois I. توتر بين A و B يعني بين مربطي الريوستا هو R A B fois I والتوتر بين هاد الجزء ديال هاد الريوستا ما بين بي و سي راه هو ار سي بي فوا اي. دونك الا درنا يو سي بي على يو ا بي اش غنلقاو كتساوي ار سي بي اي سور ار ا بي اي. غنختازلو اي مع اي اش غتبقى لينا؟ غتبقى لينا يو سي بي على يو ا بي تيكال ار سي بي على ار ا بي. دونك يو سي بي اش غتكون هي RCB على RAB fois UAB.